जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि रो राशिफल संपर्क रे प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिवे मीन राशि पर्यंत। ता पूर्वरु मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिरो दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क रे। जय श्री कृष्ण। आज सर्वसम्मत पाप नाशिनी एकादशी, फाल्गुन मास 15 दिन, फेब्रुआरी मास 27 तारिख शुक्रवार। आज एकादशी 37 दंड 22 रात्रि 9:07 पर्यंत। आज आद्रा नक्षत्र 8 दंड 37 दिवा 9:37 पर्यंत। आज आयुष्मान योग वाणिज्यकरण। तेणु आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि, शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण, नरगण, दिवा 9:37 पर देवगण। आज रात्रि 2:49 पर कर्कट राशि, विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 9:37 पर एक पाद पुष्कर दोष और रात्रि 9:07 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और पशुहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, घृतकांस्य और तंडुल दान। तेणु आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध, रात्रि 9:07 पर कोई भोजन निषेध। तेबे आज धर्मकृत्य मन रखंतु, अद्य सर्वसम्मत पापनाशिनी एकादशी उपवास। तेणु आज शुभ बेला 12 बेला, काल बेला दिवा 9:14 पर 12:56 मध्य। आज काल रात्रि कहले 8:38 पर 10:04 मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग, प्रातरु दिवा 7:46 मध्य, दिवा 8:34 पर 10:57 मध्य, 12:34 पर 2:10 मध्य, 2:46 पर 4:22 मध्य, रात्रि 7:24 पर। आज महेंद्र योग ध्यान दिंतु, रात्रि 10:42 पर 11:30 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क रे संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम 12टी कार्ड आमे संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे देखिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची फेब्रुआरी मास 27 तारिख शुक्रवार 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि विषय। मेष राशि 9 ऑफ सोर्स, कष्ट साध्यर जोग। आपण को ऊपर बहुत किछि बर्डन रहइबो। कोनोसी खराब स्वप्न देखि डरि जिबा किंबा कोनोसी नेगेटिव कथा को बारंबार भाबिबा परिस्थिति सेति पई एमिति देखा दे पारे। किंतु एते भी खराब परिस्थिति नुह, किंतु जेहेतु आपण को चारि पाखरे वर्तमान खराब वातावरण सृष्टि होछि, सेति पई आपण को एमिति लागुछि जेमती कोनोसी समस्या भितरे आपण फसी जाइछंती। समस्या किछि चालुछि, आपण को मन भितरे जंत्रणा किछि रहउछि, किछि अभाव आपण को भितरे देखिबा को मिलुछि। जदि भी सिंगल अछंती तेबे आज भी आपण अतीतर कथा को धरिकी बसंतु नाही, ताकू छाडी दियंतु। देखिबे आज आपण को मान वृद्धि हबो, आ बळ आपणकर जागृत हबो, सम्मान आपण को निश्चित भाबरे मिलिबो। आज टिके ओवरलोड कारणरू आपण को थकापन अनुभव करबा को पड़ी पारे। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने निज आज नेगेटिव चिंताधारा बाहर को पळि आसंतु। देखिबे आपनकर मान वृद्धि निश्चित आज आपनकर रहइबो। सम्मान ऊपर केबे भी आंच आसीबो नाही। तबे मेष राशि मो आजिरो एक सुंदर अध्याय कहबी। आपनकर राशि रो अधिपति ग्रह होचंती मंगल। ई मंगल जेतेबेले अमंगलर सृष्टि आरंभ करंती, सेतेबेले विभिन्न प्रकार रोग आपनकर शरीर रे देखबा को मिले, जेमिति कि रक्त, पित्त, तहिरो जात समस्त रोग, जादू, भगदर, रक्त दूषित होगा किंबा प्रमेह, विस्फोटिक दृष्ट ग्रहण, अस्थि भांगी जिबा, रक्तस्राव होगा किंबा निया पानी रे कोनोसी प्रॉब्लम देखा दबा, अर्श रोग होगा, ये सब आपनकर माने रोग देखा देता है। ता छड़ा जदि आपनकर शनि राहु एमाने भी मध्य अशुभत्व जेहेतु आपनकर समय अनुसार खराब चलीछि, एभली प्रभाव पकई थांती। तांको कारण मध्य समस्त प्रकार बात रोग, श्वास, काश, भगंदर किंबा महाव्याधि, अस्थि माने अस्थि भांगिबा, उदर पीड़ा, शूल
ଅତିସାର ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମିଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଇଏ ସବୁଥିରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଆପଣ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକେଇକି ତାକୁ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଜ୍ଞାନର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଇ 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତାର ଆଜି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ହଉ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଟେ ଇଏ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ରାସ୍ତା ଦେଖା ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଭାବନା ଆଉ ଅନେକ ଆଶା ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ହେଲେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିଟିଂ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ଟେନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଏକ ବିରାଟ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଶାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହେବା ଏହା ସମ୍ଭବପର ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହ୍ୟସ୍ଥଳ, ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ଆଉ ଲିଙ୍ଗଜାତ ସମସ୍ତ ରୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରମେହ, ସ୍ୱତ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଦର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭଶୂଳ ଆଉ ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ, ବିଷମ ଜ୍ୱର ଏସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଶନି ରାହୁ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗନ୍ଦର, ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ, ମହାବ୍ୟାଧି, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଉଦର ପୀଡ଼ା ହେବା, ଅତିସାର ହେବା ବା ଜ୍ୱର ହେବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାସ ପନ୍ନୀର କବଚ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ହୀରା ବା ହୀରକ ବା ବଜ୍ର ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଏଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଏସବୁ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ପାନ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର এই যে কার্ড আসিছি এস অফ পেন্টাক্লস ইয়ে বহুত পজিটিভ কার্ড অছি। আপনার লাইফে সবু ক্ষেত্রে আজ স্থিরতা রহব। আজ আপনার যে কার্য পাই বাহারিবে বা যে কার্য করা স্থির করবে তা আগুক আপনার বাট খোলিব। আজ আপনার যা করবে সফলতা মিলব। আপনার কৌশি ব্যক্তি সাহায্য বি মিলিপারে। যদি বি লভ চিন্তার লে রিলেসন নূয়া জীবনসাথী আপনার মিলিপারে। চাকরি ব্যবসায় ভালো অপরচুনিটি আসব কিংবা কৌশি পদোন্নতির যোগ আপনার দেখা দেଉଛି কিংবা কৌশি স্বাস্থ্য সমস্যা লা যদি তা বি এবে ভালো হয়ে যাব। তেবে মন দুঃখ করন্তু নাই মোর প্রিয় মিথুন রাশির ব্যক্তি মানে। তেবে আপনার লাইফে সবু ক্ষেত্রে স্থিরতা আসব। আপনার যে স্বপ্ন দেখুছেন তাহাকে পূরণ করার সময় এবে আসি যাচ্ছে। নিজ লক্ষ্যে নিজ দ্বারা পূরণ করে পারে। কৌশি ব্যক্তি সাহায্য বি আপনার মিলব নিশ্চিত ভাবে। তেবে মোর প্রিয় যা কি মিথুন রাশি আজ আপনার মন টিকে আলস্য রহব, কোড়িয়ামি রহব। সেপাই আপনার টিকে সজাগ রুহতু, কারণ এই পরিস্থিতি আপনার অনেক অসুবিধার বারম্বার ফাইনান্স প্রোবলেমে ঘাঁটি হচ্ছেন। মানসিক স্থিতি বেড়ে বেড়ে বিগড়ি যাচ্ছে। তেণু এই আলস্যতা ত্যাগ করে কর্ম করা আবশ্যক অছি। মোর প্রিয় মিথুন রাশির ব্যক্তি মানে। মিথুন রাশির ব্যক্তি মানে আপনার রাশির অধিপতি গ্রহ হচ্ছেন বুধ। বুধ যদি আপনার রাশি স্ট্রং রহলে তাহলে সবুকিছি ভালো, সবু গ্রহ মানে টিকে কন্ট্রোলে রয়েছে। বুধ যদি ডাউন স্থিতিরে রহলে চর্ম রোগ আপনার দেখাদেব, জিহ্বা রোগ, বিচর্চিকা, বমন, বান্তি, ত্রিদোষ জনিত রোগ এসব বুধଙ୍କ কারণରୁ দেখাদেব। এসব দেখাদেলে আপনার কনফর্ম হয়ে যাবে যে বুধ ডাউন স্থিতিরে অনেক। তা সহিত শনি, তা সহিত রাহু কেতুঙ্কর যদি প্রভাব লাগি রহব সমস্ত প্রকার বাত রোগ, শ্বাস রোগ, কাশ, ভগন্দর এসব দেখাদেব। মহাব্যাধি দেখা দিয়ে কেতু তা সহিত উদর পীড়া, গ্রহণ, সুর, অতিসার পীড়া, জ্বর এসব
देखा देता है। तेणु बुधक आपण बुध तारक गचर एक कवच को बुधवार दिन धारण करूँ निश्चित भाव में आप उपकृत हे। आउ बुधक पद्मराग गोटे स्टोन व्यवहार करूँ यहाँ व्यवहार कले बुध अशुभत्व नष्ट होता है। आउ ता सहित शनि राहु केतुकर जो कुप्रभाव चलन में पड़ी था धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुठा धान्य बेणामूल प्रियंगु जटा गच जटामांसी ये समस्त द्रव्य सम परिमाण में नहीं ताकू बुधवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ एवं शनिवार दिन गोटे पान जल पकईकि स्नान करूँ ये सब कले आपंकर निश्चित भाव में ग्रहरिष्ट खंडन हो आपंकर सुपथ परिष्कार विजय पथ में आप निश्चित पहुंची पारे। एवं आसतु देखा जे कि कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि आपणक कार्ड आसी क्वीन ऑफ कप कार्ड आसी कर्कट राशि तेबे ए क्वीन ऑफ कप कार्ड आपण समस्त को भल पाइबा भितर अवश्य बांधी रखिबे चेष्टा करिवे निज माया निजको माने सेमान को कैप्चर करबा पई परिवार दायित्व को वहन करबा पई बहुत बुद्धि खर्च करिवे आपण को सहाय्य माने लोकमान को सहाय्य करिवार इंटरेस्ट आपण को भितर जागी उठिबो समस्त को उत्तम शिक्षा भल पाइबा भितर बांधिबा को आपण उद्यम करिवे किंतु आपण जे कोनोसी मंगलदायक किबा शुभदायक कार्य आज अग्रसर हेबे सेतिरे पथ रोध होई पारे कार्य किछि व्यतिक्रम घटी पारे तेणु से प्रति आप सजग रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण राशि अधिपति ग्रह हेले चंद्र चंद्र जदि शुभरे रहिले बहुत भल होता है चंद्र अशुभरे रहिले कौन होता है ना गलगंड गंडमाल कफ जनित ज्वर किंबा काश बांति क्षय रोग शूल रोग श्रीपद गोदर रोग जल उदर आमाशय अतिसार हृदय रोग निश्वास ग्रहण करिबारे कष्ट मध्य होता है यही चंद्र को कारण चंद्र को सबु बेले आपण संतुष्ट रखा आवश्यक अच्छी कहीं चंद्र डाउन स्थित रही एभली परिस्थिति आसी था सहित राहु केतुंकर जोग पड़ते श्वास काश भगंदर दुष्ट ग्रहण महाव्याधि अस्थि भांगीजा कि उदर पीड़ा ग्रहण शूल अतिसार ज्वर पीड़ा ये सब देखा दिए ये सब जब देखा दूसरी ताले आप एक मन रखु क्षीर कोड़ी गचर चेर को कवचरे धारण करूँ आदि धारण करेंगे निश्चित उपकृत हे ना आप वैदुर्यमणि व्यवहार करेंगे सहित आप धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुठा धान्य बेणामूल प्रियंगु गच जटामांसी ये प्रत्येक सम परिमाण में नहीं आप सोमवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ एवं किसी शनिवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ यह कले आपंकर ग्रह स्ट्रंग चंद्र स्ट्रंग रे अन्य ग्रह मान प्रभाव कम जहाँफल कि आप पथ परिष्कार रहा विजय स्थल में पहुँचा सहज हो पार। एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय। सिंह राशि आपण कार्ड आसी 8 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड शनिकर कार्ड अच्छी बहुत सुंदर कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण जहाँ भी कार्य करूँ ना कहीं एकाग्रता निष्ठार सहित आप करूँ सफलता निश्चित आपन को प्राप्ति होची। ये कार्ड अर्थ कैरियर क्षेत्र में नुआ संपर्क नुआ व्यवसाय नुआ चाकरी नुआ किसी कर जोग देखा देता है तेणु आप जहाँ किसी आरंभ करपारती आपण शुभ अच्छी स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्यर किसी समस्या थी आपंकर दूरीभूत हो ये कार्ड सूचना दूसरी आग को निश्चित किसी भल सफलता मिलबार जोग देखा दूसरी तेणु आज आपंकर आयु जुग निश्चित भल रहा सब क्षेत्र में विजय हासिल करेंगे। तेज मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि आपण राशि अधिपति ग्रह होती रवि रवि जदि डाउन स्थित रहिले रवि जदि अशुभत्व रहिले ताले मन रखु रविंकर कारण मस्तकर बारंबार पीड़ा अनुभव करें प्रमेह संतति ज्वर पित्तजात रोग अम्लशूल हृदय रोग छाती रोग विषचिका मस्तक ग्रहण विष आघात हेतु अग्नि दाह ज्वर रवि आउ शनि मंगल ये दुहींकर जोगता सहित रहिले टीका रोग हो पारे। आउ जदि भी शनि सॉरी राहु केतु एमाने जदि कनेक्शन रोचंती अशुभ रहिले ताले सहित दृष्ट ग्रहण आदि भगंदर महाव्याधि अस्थि भांगीजा किंबा पेटर जंत्रणा शूल अतिसार ज्वर पीड़ा ये सब लगिकी आपंकर तेणु आपण रवि को सब बेले स्ट्रंग रखा चेष्टा करूँ रवि जदि सब बेले स्ट्रंग रे ताले अन्य ग्रह मान प्रभाव आपण निश्चित भाव में कमी थाए तेणु ये रवि महाकाल गचर एक कवच को आपण निश्चित भाव में व्यवहार करूँ आउ ये रवि एक माणिक रत्न को धारण करूँ आउ शनि राहु केतु किंबा नवग्रह को संतुष्ट रखापी आप नवग्रह स्नान जोग मूलिका ग्रहण करूँ धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुठा धान्य बेणामूल प्रियंगु गच जटामांसी प्रत्येक सम परिमाण में नहीं जल में पकाई रविवार दिन स्नान करूँ कि शनिवार दिन स्नान करूँ देखिए आपंकर पथ परिष्कार विजय पथ में पहुँचापी आपको सहज एवं आसतु देखा जे कि कन्या राशि विषय। कन्या राशि नाइट ऑफ सोर्स
आज आपणक सह एक किछि परिवर्तन घटिबार जोग देखा दउछि कोनोसी बड़ परिवर्तन घटि पारे जार अपेक्षा रे भी मध्य आपण थिले एई से परिवर्तन को आपण भी मध्य स्वीकार करबा को बाध्य हेबे आज आपण कोनोसी साहसिकता रखिबे कोनोसी चैलेंज रिस्क भी मध्य आज नबार जोग देखा दउछि आपणक भितर गोटे लीडर रो क्वालिटी रहि पारे रिलेशनशिप रे एक बड़ परिवर्तन हेई पारे से भल परिवर्तन हेई पारे अर्थात मंद भी हेई पारे जेपरि कि मैरिज प्रपोजल मध्य हेई पारे नहले पार्टनर रिलेशन मध्य क्लोज भी हेई पारे एपरि संपर्क किछि संपर्क ऊपर प्रभाव पकई पारे तेणु जेहेतु आज घात चंद्र अछि आपण प्रति क्षेत्र रे सजाग रहंतु क्लियर माने सतर्क रहंतु कारी सहित द्वंद्व कली आपण आज करंतु नाही केयरफुल भाव रे आज दिन को नबा आपनक पई आवश्यक अछि मोर प्रिय जहा कि कन्या राशि व्यक्ति माने आपनक राशि रो अधिपति ग्रह होचंती बुध जदि आपनक स्थिति रे बहुत डाउन रे रहिले अशुभ रे रहिले अनेक गुडी अमंगल होइताय आ अन्य ग्रह मानकर प्रभाव टोटाली आक्रमण करिथांती तेणु बुध को सब बेले स्ट्रांग रखंतु बुध जदि डाउन रे रहिले आपण जानिबे किपरि ना चर्म रोग आपनकर देखा देबो जिहा पीड़ा विचर्जिका बांति त्रिदोष जनित रोग ये सब देखा देबो नले राहु केतुंकर प्रभाव पड़िबो काश भगंदर दुष्ट ग्रहण महाव्याधि अस्थि भांगी जिबा किबा उदर रे कोनोसी बारंबार पीड़ा हवा ग्रहण भारिबा सूल अतिसार जर पीड़ा ये सब आपनकर देखा देबो जदि ये सब स्थिति आपनकर देखा दउची बुध को संतुष्ट करबा पाए बुध दारक गचर कवच को आपण धारण करंतु बुधक पाई आपण पद्मराग मणि व्यवहार करंतु नले बुधक पाई नवग्रहकर स्नान जोग मूलिका ग्रहण करंतु काहेकि ना स्नान जोग दश माने ए जो नवग्रहकर स्नान जोग मूलिका काहेकि ग्रहण करिवे एथिरे शनि राहु नवग्रह माने संतुष्ट मध्य होइतांती तेणु धळा सुरिस रुद्र हळदी दारू हळदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी ए समस्त द्रव्यरु सम परिमाण रे नेकी ताको जल रे पकेकी बुधवार दिन जल रे पकेकी किछि स्नान करंतु किछि शनिवार दिन स्नान करंतु एभଳି कले आपनकर पथ परिष्कार रहिबो विजय पथ रे आपण आराम से सहज भाव रे कार्य पहुंची पारिबे एबे आसंतु देखिबा तुला राशि को विषय तुला राशि आपनक पई कार आसीछि जाकी द सन का ये जो द सन कार आसीछि तुला राशि ये पॉजिटिव कार अछि यार माने आपनकर सफलता आपनकर ख्याति आपनकर सब कार्य सफल होबार जोग भी कहूछि कोनोसी द्रव्य अभाव देखा दाउ नाही आपण लाइफ रे कोनोसी पुरुष किंबा कोनोसी व्यक्ति आसी पारंती जा द्वारा आपनकर कोनोसी कार्य मध्य सिद्ध होबार जोग देखा दउछि तेणु आपनकु सबुआरु ख्याति निश्चित मिलिबो सफलता मिलिबो ये बहुत पॉजिटिव कार अछि तेणु मन रखंतु मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति माने आपण जदि मु कहबी आपण आज किछि खर्च वृद्धि आपनकर देखा देबो जो खर्च आपण अनाशय करबा पई बाध्य हेबे तेणु आपनकर राशि अधिपति ग्रह होचंती शुक्र जदि सब बेले शुभ स्थिति रे रहिले आपण सब सारा जीवन सुख अनुभव करि पारिबे अन्य ग्रह मानकर प्रभाव मध्य बहुत कमी प्रभाव पड़िथाय शुक्र जदि डाउन स्थिति रे रहिले आपनकर बहुत प्रॉब्लम होबो शुक्र को कारण किछि रोग देखा देबो अन्य ग्रह मानकर प्रभाव मध्य विघटन देखा देताय तेणु शुक्र डाउन स्थिति रे रहिले कोन होबो ना चक्षु रोग गुह स्थान गुह द्वार लिंग जात समस्त रोग देखा देताय प्रमेह स्वत मूत्राघात गुल्म रोग आ स्त्री लोक मानकर पदर पीड़ा आ मानहानि कारक पीड़ा इंद्रिय मानकर पीड़ा बहुमूत्र विषम ज्वर ए सब माने शुक्र कारण देखा देता है ता सहित ये वर्षर जेहेतु शनि राहुकर चलन अच्छी केतुंकर चलन अच्छी जदि डाउन रहिले भगंदर रोग दृष्ट ग्रहण महाव्याधि अस्थि भांगी जिबा किंबा उदर रो किछि जंत्रणा ग्रहण सूल अतिसार पीड़ा ये सब आपनकर देखा देबो तेणु आपण शुक्र को सब बेले स्ट्रांग रखिया पाए चेष्टा करंतु शुक्र स्ट्रांग रहिले अन्य ग्रह मानकर नजर बहुत कम रही थाए तेणु शुक्र को पई आपण मासपन्नी गछर कवचटी धारण करंतु एई मासपन्नी गछर कवचटी आपण धारण कले आपनकर शुक्र संतुष्ट रहिबे शुक्र को पई आपण मध्य हीरक बा वज्र व्यवहार करंतु आ ए शुक्र को पई मु जदि कहिबी मन रखंतु मोर प्रिय जाकी तुला राशि व्यक्ति माने आपण माने नवग्रहकर प्रभाव मुक्त होगा पाई मध्य धड़ा सोरिष लुद्र हळदी दारू हळदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच्च जटामांसी ये प्रत्येक द्रव्य सम परिमाण रे नेकी ताको आपण शुक्रवार दिन किछि जल रे पकेकी स्नान करंतु आ शनिवार किछि जल रे पकेकी स्नान करंतु या कले आपणकर निश्चित भाव रे उपकृत हेबे आ ग्रह माने संतुष्ट हेबे आपणकर मति विभ्रांति रक्षा पाइबे जो समस्या अछि आपणको निश्चित त्राही मिलि जिवो एबे आसंतु देखिबा बिच्छा राशि विषय बिच्छा राशि आपण को पाई कार आसी टू ऑफ पेंटाक्लस आपण उच्चता निचता भितर आज
ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଟିକେ ଚଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ତେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମନର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେମିତି ଅଧିକ କାମ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ହେଇପାରେ ଯାହାକୁ କାହାରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉ, ମନମାଳିନ ହେଉ, ଅଭିମାନ ମାନମନାନ୍ତର ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ପାର ହେବେ। ତା ନହେଲେ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ମନମାଳିନ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଡାଉନରେ ରହିଲେ ରକ୍ତପିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ରକ୍ତ ଦୂଷିତ କିମ୍ବା ପ୍ରମେହ, ବିସ୍ଫୋଟିକ ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାଦି, ଅର୍ଶ ଆଉ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ସେଠି ଫେରେ ଭଗନ୍ଦର, କାଶ, ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟାଧି, ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଉଦରର ପୀଡ଼ା ଆଉ ଅତିସାର ପୀଡ଼ା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳର କବଚକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୋହଳା କିମ୍ବା ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଚଳନି ଯେହେତୁ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଲେଖା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଉଛି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯୋଗ ମୂଳିକା, ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଅନେକ ରୋଗ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଆସିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବେଶ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ରହୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ, ସବୁଥିରେ ସଫଳ ମିଳିବ। କେବଳ ସତ୍ୟତା ରଖି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ 10 ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ତାକୁ ବି ମାନିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ର ବା ସାଙ୍ଗ ବା ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଖ ଅନୁଭବ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱରେ ଆପଣ ବହୁତ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ରହିଲେ ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ମୋଟା ହେଇଯିବା, ଅକସ୍ମାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ନଉନୁ ଅଟକିବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଭଗନ୍ଦର ରୋଗ, ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ, କାଶ ଆଉ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଉଦର ପୀଡ଼ା, ଗ୍ରହଣ, ଶୂଳ, ଅତିସାର ଜ୍ୱର ଏସବୁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳକୁ ଆପଣ କବଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଗଛ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଜଳରେ ପକାଇ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ନବଗ୍ରହ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଶରୀରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ବା ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ନବଗ୍ରହଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି କ୍ଲିୟର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି।
ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅଛି କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ହାନି ରହିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନ ଠିକଠାକ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଶନିକୁ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡାଉନରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ବାତଜନିତ ଉଦର ପୀଡ଼ା, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ ଆଉ କୁର୍ମୀ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଦେହରେ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ବାତ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା, ଥରିବା ଏସବୁ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, କାଶ ରୋଗ, ଭଗନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ ରୋଗ, ମହାବ୍ୟାଧି କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଉଦର ପୀଡ଼ା, ଗ୍ରହଣ ଶୂଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମହାବ୍ୟାଧି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ମାନେ କୁଷ୍ଠାଦି, କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଯେଉଁ ଛେଉ ଏଭଳି ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଥାଏ। ଶନି ଯଦି ଡାଉନରେ ରହିବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଅଁଳାର ମୂଳ କବଚ, ଏକ ବିଧିପୂର୍ବକ କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଧାନ୍ୟ, ଜଟାବଂଶୀ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କିଆ ମହିଳା ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ବା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମହିଳା, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ମା ଯିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ଆଜି କେହି କରିପାରନ୍ତି। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ଆଜି ମିଳିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବେଗ ରହିବ, ମନୋବେଗ ରହିବ। ମନ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଉଦ୍ବେଗ ରହିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଶନିକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଶନି ସଦାବେଳେ ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ଶନି ଯଦି ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ବାତଜନିତ ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ, କୁର୍ମୀ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତା କାରଣରୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗତର ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟାଧି ମାନେ ଧଳା ଛଉ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗିଯିବା ରୋଗ କିମ୍ବା ଉଦର ପୀଡ଼ା, ଗ୍ରହଣ ଶୂଳ, ଅତିସାର, ଜ୍ୱର, ପୀଡ଼ା ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ବାଡ଼ି ଅଁଳାର କବଚକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଗଛ, ଜଟାମାଂସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ମାନେ କୁସଂସ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଳିନ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଜିନିଷରେ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପଥ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି 6 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ କିଛି ଲୋକ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଜିତ୍ ହାସଲ ବି ଆଜି କରିପାରିବେ। ସବୁଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହିପାରେ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଆଜି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
मैंने कहीं आप कंट्रोल न रखिए आपण भितर किसी वाद विवाद देखा दे पारे जहाँफल कि आप समस्या भितर बांधि पारे तेणु वाद विवाद ठारू आज आप दूरीभूत होकर रुहतु आपण राशि अधिपति ग्रह होती देवगुरु बृहस्पति तेणु बृहस्पति को सब बेले स्ट्रंग रखु बृहस्पति डाउन स्थित रही अनेक प्रकार क्षति देखा देता है तेणु बृहस्पति डाउन रही मस्तक जात पीड़ा मेद रोग पाद रोग अकस्मात श्वास अटकिवा आदि रोग आपंकर देखा देता है सहित शनि राहु केतु एम प्रभाव जदि पड़े कहीं जेहेतु ये वर्षर शनि चलनी अच्छी राहु केतुंकर चलनी अच्छी तेरे जखमा बातजनित उदर रोग मूर्छा रोग स्नाविक दुर्बल कुर्मी हेतुक रोग कुर्मी बारंबार देखा देता कि पक्षाघात रोग क्या हुए पात रोग हस्तपात कंपिबा रोग किंबा काश भगंदर दुष्ट ग्रहण आदि महाव्याधि राहु हुए धड़ा छौ अस्थि भांगी केतुंक पेटर जंत्रणा शूल अतिसार ज्वर पीड़ा ये सब आपंकर देखा मिलता है तेणु आपण मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति ब्रह्मजष्टि गचर मूल को विधिपूर्वक भाव में स्नान करूँ धारण करूँ धारण कले बृहस्पति संतुष्ट हे सहित मुक्ता भी आप व्यवहार करें आउ जदि नवग्रह को संतुष्ट रखा चाहते कारण नवग्रह दृष्टि जेहेतु आपंकर शनि प्रभाव अच्छी नवग्रह को संतुष्ट करने निमित्त धला सोरिष लोत्र हलदी दारू हलदी मुठा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच जटामांसी ये प्रत्येक द्रव्य सम परिमाण में नहीं आप गुरुवार दिन जल पकईकि किसी स्नान करूँ कि शनिवार दिन स्नान करूँ देखिए आपंकर शरीर में कलुषित लगी कलंकित जिनिस परिष्कृत हम आपंकर ग्रहरिष्ठ गुड़िक टी संतुष्ट रे आप लक्ष्य स्थल में पहुँचापी अनाशय पहुंची पारे ना फाइनान्स प्रोब्लेम सहित शरीर रोग सहित एवं मानसिक स्थिति एमती बिगड़बार धीरे धीरे लगिपे तेणु आपण मैंने प्रत्येक वर्ष एभली व्यवहार करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय अतिबाहित हो स्क्रीन उपर भी नंबर देछि जो मानकर किसी जानिबा जोगाजोग करिवार हुए आपण माने जोगाजोग करि परिबे आपण मान विदाय नहीं रहउछि नमस्कार।